उसके बाद भाई हाजी ज़हीर साहब नाज शरीफ के 2-4 अशआर पढ़ दे और उसके बाद ख़त्म पढ़ के दुआ मांगते हैं इंशाअल्लाह। من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج من